hadir menjadi kemajuan. Buat dia beringat atau nakal dengan diri intimidasi. Tanpa takut mati di sini, yang pegang kendali. Waktu pulang sebelum tawa bukit ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selamat datang di Kerajaan Ratu Pantai Selatan.
Still want to see tomorrow. I'll bring you here with me. Yes, I know it's going down today. You know that I'm standing on your arm. It's standing that it's not like from above. You know that I'll always be my sunshine. What? We'll be fine. Running out of fire, the sun going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that I'm still always be my sunshine. Tahan dulu. Kita buat paduan sound of downtown sore hari ini. Kita bagi dua, dari Aceh ke sebelah sana dan dari Aceh ke sebelah sana ya. Kita yang salah dulu kali Gon ya. Soalnya sepi di sana. One, two, three, four. Going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that I'm still holding on my sunshine. I'm running out of time, the sun going down today. You know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that We'll always be my sunshine. out of time to see it going down today. 'Cause you know that I'm still holding on your arm. It's getting dark, there's no light from above. You know that we'll always be my sunshine. The daytime will be fine. Tonight will be fine. Not that ready, so to all my friends And my mind. and my guys. Go home this night for my silent Stay away from college. So we want to stand sick of struggling. I mean, so long it's started and it's sounded. I don't know why Or how to get high. I'm not gonna lie. Basically, no strangers. start to lose their mind. Not have to be sad, it's a blessing. Some people fancy it, and others they don't benefit. So sorry. Probably always trying to teach you how to say water, running for the sea. Masa Lepo! Time is it? Masa Lepo! Time is it? Masa Lepo! What 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 time is it? Masa Lepo! It's showtime! Hal yang telah lakukan beri kebenaran pada desa manusia yang tak berguna. Nirwana maupun berkelana di ruang hidup antara lain.
sang maha benar berbenjang diramakan jadi mustaqim tunduk pada ragu para makhluk antara benar antara musim acak serupa yang kita lawan dan kau mungkin juga bukan setan tapi apa kabarnya tak pernah diberi kalian lautan roda satu tangan hidup telah dimukam menghadapi hutan salah itu yang semua jadi gila ya berlakukan mulai kata pesan kantongnya menari-nari rasa kaki maki datang berkukiran berenang dan terjela kita hampas dalam kerimbang dalam bumi merah terang dasar berlari tak jago hitam
makin menghibur. Beda kota bisa raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar ku tetap bersyukur. Saat engkau menjaga aku, karena dari sana semua akan bermain dan bawakan cenderamata. Aku sampai 5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau panggil. Lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik
selamat dan Takkan begini. Ketika kau tidak siap saya pilih. Binamu setajam yang teramurni. Tak perlu kawan kau jadi sendiri. Lawanmu pasti kau tepat hati dengan sermo, sermo, sermo. Satu sempra. Pasti kau tepat hati dengan sermo, sermo, sermo. Satu sempra. Love with Alexandra. Even though I believe that. Even though we break our hearts before we even start. Wait 500 million hours on the park bench along the moon, waiting for of what you want. You're a goddess, you're my rock star. Alright, got it. Jujuran aja lah mas, data yang bocor juga nggak penting-penting amat lah. Rekor gelembung. KTP-nya nggak dipakai juga maksudnya, nggak apa-apa kesebar gitu loh. Bukan KTP Pak Presiden gitu yang kesebarkan. Maksudnya jadi ya sudah gitu. Saya rasa detik ini Bapak hanya mencari alasan untuk mencari masalahnya dan di mana dengar lu. dan siapa yang bersalah dan mencoba untuk mencari bagaimanapun caranya Bapak tidak salah. Saya rasa itu yang dilakukan. Aduh. Dan saya merasa cukup bahwa wawancara ini sudah dilaksanakan. Rudi ini bagaimana? Tadi kita bicara di awal gak gini Rudi. Kamu ini kalau pilih acara gak, Mas ini tolong dihapus aja ya. Saya nggak bisa begini nih. Kita sudah dari awal Rudi. sudah ada konsen bahwa Bapak akan Rudi, ada di sini kemana? dan direkam. Baik, terima kasih semuanya atas acara hari ini. Kenapa beli kopi Rudi?